warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Today, we are going to learn about suggestion. What is suggestion? Suggestion dalam bahasa artinya saran. So, what is suggest? Apa sih itu menyarankan? Suggest is used to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Karena saran ini bisa digunakan orang lain sebagai pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. And then, the social functions of suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people. There are some expressions that we can use to make suggestions. The first one, let's. And then, why don't? We could. I suggest that. What about? How about? I think. I don't think. Let's artinya ayo atau mari. Why don't? Bla bla bla. Kenapa tidak? Nah, setelah don't diikuti dengan verb one. And then we could. I suggest that. We could ini diartikan kita bisa. I suggest that. Saya menyarankan. What about? Bagaimana? How about juga sama ya. Bagaimana? I think. Saya pikir. I don't think. Saya pikir tidak. Look at these examples. The first one, the use of let's. Let's go to library. Let's go to movies. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Ayo kita pergi ke bioskop. Nah, dari contoh ini bisa ditarik kesimpulan bahwa formulanya adalah let's plus verb one plus object. Setelah let's harus diikuti dengan kata kerja pertama, lalu diikuti dengan objek. Contoh pertama, kata kerja pertamanya adalah go. Dan contoh kedua, kata kerja pertamanya adalah go. And then, why don't you? The second one, why don't? For example, why don't you do your homework before going out? The second one, why don't you go to the doctor? Nah, setelah don't, diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb one. So, the form is why don't plus subject plus verb one plus object. Contoh pertama, setelah don't diikuti dengan subjek you, kemudian verb one-nya adalah do. Contoh yang kedua, setelah don't diikuti dengan subjek, subjeknya adalah you, kemudian diikuti dengan verb one-nya adalah go. Next, we can use we could. For example, we could eat at home today. We could study together. Kita bisa makan di rumah hari ini. Kita bisa belajar bersama-sama. The form is we could plus verb one plus object. Setelah could harus diikuti dengan kata kerja pertama lalu diikuti dengan objek. Contoh pertama, kata kerja pertamanya adalah eat, makan. Contoh yang kedua, kata kerja pertamanya adalah study, belajar. And then, next example, I suggest that he cleans his room. I suggest that he work hard. The form is I suggest that plus subject plus verb one plus object. Jadi setelah I suggest that diikuti dengan kalimat baru yang terdiri dari subjek, kata kerja pertama, dan objek. Contoh yang pertama, subjeknya adalah he, kemudian diikuti dengan verb one cleans, kemudian objeknya adalah his room. Contoh yang kedua, subjeknya adalah he, kemudian diikuti dengan verb one worked, and then what about and how about. Nah, ini cara penggunaannya sama. Coba dilihat contohnya. What about eating to new restaurant? What about going to the mall? And then, how about doing our homework first? How about calling Sandy? Setelah what about dan how about diikuti dengan gerund atau noun. Apa sih itu gerund? Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja pertama ditambahkan ing.
yang mana kata kerja itu berubah fungsi menjadi kata benda. Jadi secara umum rumusnya adalah how about or what about plus noun. Contoh yang pertama, nounnya eating, makan. Contoh yang kedua, nounnya adalah going. Yang ketiga, doing. Dan contoh yang terakhir, nounnya adalah calling, menelpon atau memanggil. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.